6 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के लोगों को यहां पर एक और सौगात देनी जा रही है। वही हम देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रिज का भी यहां पर इनाग्रेशन करेंगे। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार मीटिंग के साथ साथ मुख्तलिफ बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और 6 जून को बाज़ाब्ता तौर जो है कटरा से लेकर बारामूला तक जो है पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। और कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को जो है बराह रास्त जो है दिल्ली के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और करीबन इस हवाले से अगर इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये एक पुराना ख्वाब था यहाँ के लोगों का। और 6 जून को बाज़ाब्ता तौर हम देखेंगे इस ट्रेन के यहाँ पर इनाग्रेशन करेंगे। और वही उसके बाद जो ट्रेन इस पटरी पर चलेगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज जो चिनाब वैली में बना हुआ उसका भी बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर इनाग्रेशन करेंगे। मंगलवार सकाले एक्स हैंडেলে प्रधानमंत्री सेतु उद्बोधन घोषणार कथा जानिয়েছেন केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तार कथाय इतिहास तैरी होच्छे आर मात्र 3 दिन बाकी। विश्वेर सर्वोच्च रेल सेतु शक्तिशाली चेनाब सेतु जम्मू और कश्मीरे दाड़िये रयेছে। आगामी 6 जून प्रधानमंत्री चेनाब सेतुर उद्बोधन करबेन। जाना जाय रामबान जिलार प्रशासन एवं सिनियर पुलिस सुपारिनटेंडेंट बुधवार सांगलादान रेलवे स्टेशन परिदर्शन करेन। सूत्रेर खबर प्रधानमंत्री यूएसबीआरएल एर सम्पूर्ण अंश उद्बोधन करबेन। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাটরা এবং বারামুল্লা এবং ভার্চুয়ালি বারামুল্লা থেকে কাটরা পর্যন্ত ট্রেনটির উদ্বোধন করবেন। চেনাব সেতু ইউএসবিআরএল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চেনাব সেতু জম্মু ও কাশ্মীরের উধামপুর শ্রীনগর বারামুল্লা রেলওয়ের লিঙ্ক প্রকল্প তিনি শুরু করবেন। হিমালয়ের চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডে অবস্থিত সেতুটি চেনাব নদীর ওপর 1315 মিটার বিস্তীর্ণ। নদীর তলদেশ থেকে 359 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর নির্মাণ কাজ কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারতের বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করবে, যা অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং কৌশলগত সংযোগকে আরও বেশি বৃদ্ধি করবে। 4 জানুয়ারি কাটরা বানহাল লাইনের একটি সফল বৈদ্যুতিক ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। প্রকল্পটির মোট 272 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। ইউএসবিআরএল 209 কিলোমিটার ইতিমধ্যেই পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 118 কিলোমিটার। কাজিগুন্ডা বারামুল্লা সেকশন শুরু হয় অক্টোবর 2009 সালে। এরপর 18 কিলোমিটার বানহাল কাজিগুন্ডা সেকশন শুরু হয় জুন মাসের 2013 সালে। 25 কিলোমিটার উধমপুর কাটরা অংশ শুরু হয় জুলাই মাসের 2014 সালে। ডাব্লিউএসপি দ্বারা ডিজাইন করা সেতুর ইস্পাত কংক্রিট খেলিনা কাঠামোতে 25,000 টন ইস্পাত রয়েছে এবং এটি দ্বিগুণ রেল ট্র্যাককে সমর্থন করে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে কাটরা প্রশাসন জম্মু এবং কাশ্মীর জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার সহ ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জম্মু শহরে নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হয়েছে। বাজার প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য জম্মু শ্রীনগর রেল ব্যবস্থা বারবার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। अब जो नजर सिर्फ 6 जून पर है, कब यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे और बाज़ाब्ता तौर इस ट्रेन की यहाँ पर इनाग्रेशन करेंगे। आदिल डार, ट्राइब टीवी बंगला, जम्मू कश्मीर से।